তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ি গিয়ে হুমকির অভিযোগ। সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল ইউপির সিংহামের ভিডিও। পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন। ভিডিও পোস্ট করে অজয় পাল শর্মাকে কটাক্ষ মহুয়া মৈত্রের, যদিও ভিডিও সত্যতা যাচাই করেনি কলকাতা টিভি। সোমবারই ফলতা তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের বাড়িতে হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ, এবং নেতৃত্বে ছিলেন আইপিএস অজয় পাল শর্মা। তার হুঁশিয়ারির ভিডিও সামনে আসতেই এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল। ঠিক কি হুমকি দিয়েছিলেন আইপিএস অজয় পাল शर्मा, শুনুন। खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।